Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Let's see Yesus. today's inspiration from Isaiah 33 and verse 6. Inspirasi hari ini dari Yesaya 33 ayat 6. There will be stability in your times, abundance of salvation, wisdom and knowledge. The fear of Yahweh is your treasure. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. There are few things which is written here we need to understand. Ada beberapa hal yang ditulis di sini yang perlu kita mengerti. This is the promise of this month for you. Inilah janji bulan ini bagimu. The Bible tells what? Alkitab katakan apa? There will be stability in your times. Akan ada stabilitas di waktumu. This is your time. Inilah waktunya bagimu. But the world is Tetapi unstable, di dunia tidak ada kestabilan, unpredictable. bahkan tidak bisa diprediksi. Who dies when we don't know. Siapa mati kapan kita nggak tahu. Which bank will close, what will happen we don't know. Bank mana yang bangkrut dan apa yang akan terjadi kita pun tidak tahu. But here Tapi di sini the secrets are there. ada rahasianya di sini. The Bible tells what? Alkitab katakan apa? There will be stability. Akan ada keamanan, kestabilan. 1,000 may fall on your left, 10,000 may fall on the right, but nothing shall touch you. 1,000 akan jatuh di sebelah kirimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menyentuhmu. The Bible tells you three things. 3 hal Alkitab katakan. Abundance of salvation or perfect salvation. Keselamatan yang sempurna. What is perfect salvation? Apakah keselamatan yang sempurna? So it doesn't stop with your salvation from sin. Tidak hanya berhenti hanya keselamatan dari dosa saja. Salvation means the root meaning is deliverance. Keselamatan atau salvation, akar katanya adalah deliverance atau kelepasan. So salvation from your bondage, your loans, your sickness, whatever it is. Jadi termasuk di dalamnya berbagai hal seperti kelepasan dari hutang, kelepasan dari belenggu, dan kelepasan dari berbagai hal. What is your problem today? Apakah masalahmu What hari is your ini? bondage? Apakah belenggu yang God wants to mengikatmu? deliver and give you the salvation, a full salvation. Tuhan sungguh ingin melepaskanmu dan memberimu keselamatan yang sempurna. The next thing he tells, Yang berikutnya he dikatakan, gives you the wisdom. Ia memberimu hikmat. The Bible tells, Alkitab if you mengatakan, lack wisdom, ask God and he shall give you. kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah pada Tuhan dan Ia akan memberikannya kepadamu. God gave wisdom to Daniel and he was elevated even in the early nation. Tuhan memberi hikmat kepada Daniel sehingga Daniel diangkat menjadi orang nomor 2 bahkan di negeri asing. The next thing it tells, Yang berikutnya dikatakan knowledge. pengetahuan. God gives knowledge. Tuhanlah yang memberi What pengetahuan. is knowledge? Apakah pengetahuan? Knowing about other things. Mengetahui tentang hal lain. When you go for interview, Contohnya saat kita mau interview, they interview and know about you. mereka interview dan ingin tahu tentang engkau. But if you have God, Tapi apabila Tuhan ada besertamu if you have the Holy Spirit, dan engkau memiliki Tuhan dan Roh Kudus, you will have a knowledge about your partner in the business, engkau akan ada pengetahuan mengenai partnermu dalam about your bisnis, staff, about your boss, tentang about your karyawan, neighbor. tentang bos, tentang He will tetangga give kita. you the knowledge and the Ia yang know-how. akan memberi pengetahuan And itu. not only that, Dan bukan hanya the itu, know how to do the business. kita akan diberi pengetahuan untuk mengetahui. Hallelujah. Haleluya. And finally the Bible tells, Alkitab akhirnya the fear mengatakan, of God is your treasure. takut akan Tuhan adalah harta. Hallelujah. Haleluya. What is your treasure? Apakah hartamu? Fear God Takut akan and you'll Tuhan. get everything. Dan kau akan mendapatkan segalanya. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Bapa kami Jesus. datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, this month, Tuhan bulan ini, because your children fear you, karena anak-anakmu takut akan Engkau. Lord, give them the treasures. Berilah harta benda mereka Give Tuhan. them the wisdom. Beri hikmat, Give them the knowledge. beri pengetahuan. And Lord, be with them the whole month Dan besertalah dengan mereka sepanjang bulan ini. and bless them.
dan berkati mereka. Let your wisdom, knowledge, and your presence lead them and guide them. Biar hikmat-Mu, hadirat-Mu memimpin mereka. In the mighty name of Jesus, Lord, we pray. Demi nama Tuhan Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.